darle utilidad, ¿no? A la salida, darle un toque. Vean qué interesante esto, muchachos. Y acá en la parte del arroyo han puesto una librería al aire libre. ¿Ven? Con estos bancos, acá la gente se relaja escuchando el ruido del agua, un poco de música tranquila ahí de fondo. Esto está muy genial, ¿eh? Qué buen concepto han tenido aquí. 외국인 부부가 한국에 와서 가장 놀랐다는 풍경 바로 이겁니다. 영상에 앞서 여러분의 구독과 좋아요는 사랑입니다. Muy buenas a todos, muchachos. Acá estamos empezando un nuevo video desde un nuevo país y una nueva ciudad para ambos. Estamos en Seúl, la capital de Corea del Sur. Seúl tiene una población aproximadamente de unos casi 10 millones de habitantes. Llegamos ayer en un vuelo corto desde Osaka. Nos tomó solamente 2 horas, bastante rápido. Tuvimos una migración con 0 complicaciones. No te piden absolutamente. 우리가 매일 보고 살아서 잘 모르는 사실이 하나 있습니다. 바로 외국인의 눈에 비친 대한민국 서울이 얼마나 신기하고 놀라운 도시인지 말이죠. 오늘은 일본 오사카를 거쳐 서울에 도착한 한 외국인 부부의 영상을 함께 보면서 그들이 우리 도시에서 발견한 진짜 놀라운 풍경들을 하나하나 살펴보려고 합니다. 카페부터 시작해서 청계천 의자, 그리고 방금 잠깐 보여드린 그 풍경의 비밀까지 어떤 이야기가 펼쳐질지 함께 따라가 보시죠. 도착 첫날부터 부부의 시선을 사로잡은 것이 있었습니다. 바로 골목마다 빼곡하게 들어선 카페들이었죠. El sur lo primero que hemos visto es que tienen muchísimas cafeterías. Les encantan las cafeterías. Este es nuestro barrio. 이 부부의 관찰은 정확했습니다. 통계청에 따르면 우리나라 커피 전문점 수는 이미 10만 개를 훌쩍 넘어 편의점 수보다도 많은 수준이 됐죠. 또한 유로모니터 조사를 보면 우리나라 성인 1인당 연간 커피 소비량은 무려 405잔으로 세계 평균인 152잔의 2배가 넘는 수치입니다. 프랑스에 이어 세계 1위 커피 소비국이죠. 외국인의 눈에 한국이 커피 공화국으로 보이는 건 어쩌면 당연한 일입니다. 부부는 골목길을 걸으며 또 한 가지 인상적인 점을 발견하게 됩니다. Qué lindas son. Todo muy limpio también, igual que en Japón. En algunas casas tradicionales. La verdad, nos está encantando esta zona. 깨끗한 거리에 대한 칭찬이 이어집니다. 그리고 그 뒤에 부부는 더 놀라운 사실을 발견합니다. Aquí también tienen la misma filosofía que Japón. No hay cubos de basura por la calle. Llévese su basura a la casa. Incluso donde compramos el café, el supermercado, tampoco tenía cubo de basura. Y eso me llamó la atención porque allá en Tokio sí tenían los supermercados para tirarla. Pero acá no. Vamos a tener que buscar algún lugar aquí para poder tirarla. Igualito que Japón. Acá encontramos justo un cubo, pudimos tirarla en una zona que está habilitada para... 길거리에 쓰레기통이 거의 없는데도 거리가 깨끗하다는 점, 그리고 흡연도 정해진 구역에서만 한다는 점. 외국인의 눈에는 이 모든 것이 시민의식의 결정체로 보였던 거죠. 부부는 곧 거대한 현대식 빌딩들 사이에서 뜻밖의 풍경을 마주하게 됩니다. Monumental, aquí con todos los edificios súper modernos. Y justo acá enfrente tenemos un palacio muy grande. Siempre y que no está muy lejos de donde vivimos. Siempre coincidimos que nos hospedamos cerca de un monumento así importante. Vamos a bicharlo, vamos a echar un vistazo. Aparte, miren, al fondo el paisaje es muy lindo, con todas las montañas. Pero no es casualidad que esté cerca de la montaña, es que se construyó bajo el Feng Shui coreano y ellos creen mucho también en la protección. 바로 경복궁입니다. 부부는 경복궁이 풍수 사상에 따라 산을 등지고 지어졌다는 사실까지 정확하게 알고 있었습니다. 그리고 마침 운 좋게도 부부는 수문장 교대식 현장을 마주하게 됩니다. Un desfile, una ceremonia o algo. Es que todavía realizan el cambio de guardia, hacen 2 cambios de guardia al día. Este cambio de guardia es curioso porque se hace exactamente igual desde el siglo XV, no han cambiado nada, ni los trajes ni la forma de hacerlo. 600년이 넘는 세월 동안 단 한 번도 모습을 바꾸지 않은 의식이라니 정말 놀라운 일이죠. 부부는 또한 한복을 입고 궁궐을 거니는 사람들의 모습에도 깊은 인상을 받았습니다. 한복을 빌리면 입장료가 무료가 된다는 점, 그리고 입장료보다 한복 대여비가 더 비싸다는 점까지 외국인의 디테일한 관찰력에 감탄이 절로 나옵니다. 이어서 부부는 카메라를 보며 한국의 놀라운 역사를 풀어놓기 시작합니다. Pero lo más increíble de todo es que hace 70, 80 años este país estaba inmerso en la pobreza, en la miseria absoluta. Era uno de los países más pobres del mundo. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial allá en 1945 y Japón se rindió, Japón tenía ocupada aquí Corea. El país se dividió en 2 mitades. Empezaron a invertir primero en la educación y después en la tecnología. Y crearon grandes marcas, líderes mundiales que hoy todo el mundo conocemos, como Samsung, LG, Hyundai, hasta convertirse en una de las potencias tecnológicas más grandes del mundo, junto con China y Japón también.
y muy fuerte económicamente. Así que este país era sumamente pobre, muchachos, y hoy es una potencia mundial, nada menos. 폐허에서 시작해 단 두세 대 만에 세계 10위권 경제 대국으로 올라선 나라. 외국인의 눈에는 그야말로 기적처럼 보였을 겁니다. 부부는 다시 발걸음을 옮겨 한국 편의점 문화를 체험해 봅니다. Se parecen mucho ya a los supermercados en Japón también. Sí, tienen un poco de todo. Está bien surtido. Nunca falta la nevera repleta de bebidas, De ¿eh? latas, impresionante. Fanático de las latas. Y Mira, acá, también muchísimo té. de los té también. Y los cafés fríos. A mí me encantan. Y también venden mucha proteína. Bastante proteína. De varios tipos, sabores. A lo mejor me lleve una de estas. Acá de frutilla, 40 gramos de proteína. Estas de banana. Joder, ese de 40 gramos es muchísimo. 편의점에 진열된 다양한 단백질 음료와 인스턴트 라면을 보며 부부는 연신 감탄합니다. 한국 편의점은 외국인이 가장 좋아하는 한국 여행지 중 하나로 꼽힐 정도죠. 그리고 부부는 지하철을 처음 타보면서 또 한 번 놀라움을 표합니다. Mucho más sofisticado, más grande, está cubierto completamente. O sea, no hay manera que tú puedas pasar para la vía en caso de que quieras hacer algo grave o tirarte o algo. Está todo sellado hasta el techo. Hasta que no venga el tren, esta puerta no se va a abrir. 바로 스크린 도어입니다. 안전을 위해 천장까지 완전히 막아놓은 시스템에 외국인의 시선이 멈춥니다. 그런데 지하철역에서 부부가 발견한 가장 놀라운 풍경은 따로 있었습니다. Esta es la tienda más rara que nosotros hemos visto en un metro, ¿eh? Una tienda que te vende todo tipo de lechuga. Las tienen ahí en exposición. Y acá hay unas máquinas que parece que fuera todo comida saludable, ¿eh? Ensalada, pasta con verdura y eso. Y acá vos podés entrar y llevarte la lechuguita, miren. Pero alucino. O sea, Dos lechugas estas que se ven, miren, se ven excelentes, es tan sí, grande. sí, se venga una pinta. Dos lechugas por $1.50. Te llevas aquí. No atiende nadie. 바로 지하철역 안의 스마트팜 자판기죠. LED 조명 아래에서 직접 키운 채소를 무인으로 판매하는 시스템. 외국인에게는 그야말로 미래도시 같은 풍경이었던 겁니다. 지하철역 안에 슈퍼마켓, 카페, 옷가게, 책방까지 다 있다는 사실에도 부부는 입을 다물지 못합니다. 거리로 다시 나온 부부는 횡단보도 앞에서 또 하나의 흥미로운 발명품을 발견하게 됩니다. Mirad qué bueno esto. Habían tantos atropellos de gente que iba despistada con el móvil que tuvieron que poner luces en el suelo para que vieran si estaba en verde o en rojo el semáforo. Me parece que esta medida deberían de... 스몬비라는 말 들어보셨습니까? 스마트폰과 좀비의 합성어로 휴대폰만 들여다보며 걷는 사람을 가리키는 말입니다. 우리나라가 세계 최초로 발명한 이 바닥 신호등은 이미 독일, 네덜란드, 호주 등 여러 나라가 벤치마킹해서 도입했다고 합니다. 작은 아이디어 하나가 세계로 뻗어나간 거죠. 그리고 부부의 발걸음은 드디어 서두에서 잠깐 보여드렸던 바로 그곳 청계천으로 이어집니다. Este canal que estamos recorriendo ahora y que vemos que la gente utiliza pues para pasear, para hacer deporte, como un momento de tranquilidad en sus días. Antes era una super autopista de un montón de carriles que atravesaba la ciudad. Lo que pasa es que en los años 2000 decidieron quitar esa autopista porque por debajo pasaba un arroyo. Entonces como que le dieron prioridad a la naturaleza y construyeron este canal. ¿Cómo lo dejaron? Impresionante. Es uno de los paseos acá más lindos que hay acá en Seúl. 콘크리트로 뒤덮였던 고가도로를 걷어내고 자연을 되살린 청계천. 외국인의 눈에는 도시와 자연이 어우러진 가장 모범적인 도시재생 사업으로 보였던 겁니다. 그리고 앞서 잠깐 보여드린 그 야외 도서관 벤치, 물소리, 잔잔한 음악, 그리고 책 한 권. 외국인이 보기에는 그야말로 도심 속 천국 같은 풍경이었던 거죠. 그런데 부부는 그 벤치 주변에서 정말 상상도 못했던 풍경을 마주하게 됩니다. ¿El amigo que va matando mosca con eso? No sé, ¿hay una raqueta esa para los bichos? No sé si va cazando bichos por acá, ¿no? Ni idea. Sí, porque si ya va espantándole... Es que hay bastante mosquito así al lado del agua. A lo mejor es el que espanta a los mosquitos, que ya me quedo loca. ¿Eh? ¿Han visto? Él le va espantando los mosquitos a la gente que está sentada ahí leyendo, ¿eh? Que sí, es que sí. brutal. Confirmado. Va haciendo eso. Con esa raqueta electrónica esa que se pegan los bichos ahí. Los irá matando, los electrocutará así. Es el trabajo del hombre ahí. Espantar mosquitos. ¿Qué me dicen? Trabajito así. Yo lo contrataba. Caminando tranquilamente acá al lado del río, espantando mosquitos. ¿Cuánto le pagarán por eso? 바로 전기 모기채를 들고 청계천을 순찰하는 직원이었습니다. 시민들이 편안하게 벤치에 앉아 책을 읽을 수 있도록 모기를 직접 잡아주는 사람을 배치한 거죠. 이 영상은 외국 누리꾼들 사이에서도 큰 화제가 되었습니다. 이게 진짜 한국이다. 이 정도 서비스라니 믿을 수 없다는 반응이 쏟아졌죠. 사실 서울시는 매년 여름이면 청계천뿐 아니라 한강공원 등에 모기 방역 인력을 배치하고 있는데요.
우리에게는 익숙하지만 외국인의 시선에는 그야말로 놀라운 디테일이었던 겁니다. 부부는 도심을 더 둘러보다가 깜짝 놀랄만한 카페 하나를 발견합니다. Acá hay una zona de cafetería también. Y allá tenemos una cafetería que está servida por un robot. Vamos a ver qué tan eficiente es. Más que un robot es un brazo, ¿no? Un brazo es un brazo robótico. Vamos a pedir un par de café. Vainilla latte, bueno, tiene todo tipo de café. Ahí está cargando, a ver. Gastón pagó satisfactoriamente, bien. Mira. Ahí empezó, empezó. Mira. Este parece que va rápido, ¿eh? No es tan lento. Ahí colocó el vaso, está esperando que llene todo. Esto es loquísimo, qué bueno. Mira, mira cómo se va. Lo coge, pam, pum, y te lo pone aquí. ¿Dónde lo voy a dejar? ¡Opa! Mirá, lo menea y todo, mirá. Perfecto, el café latte, Gastón. Caliente. Mirá, Mira cómo lo menea, ¿eh? No, lo menea, no, increíble, boludo. Alucinante. Mira, ¿ves? Vainilla latte, ya te lo ha marcado ahí, pam. 로봇 팔이 커피를 내리고 컵을 흔들어 섞고 손님에게 건네기까지 하는 무인 카페입니다. 부부는 중국에서 본 느린 로봇 카페와 비교하며 한국 로봇의 빠른 속도와 정교함에 감탄을 금치 못합니다. 그리고 부부는 거리에서 또 하나의 한국 콘텐츠를 만나게 됩니다. Este es el país de la famosa serie del juego del calamar. ¿Quién no vio esta serie, eh? Súper exitosa. Y acá te venden las galletas. ¿Se acuerdan del juego aquel? El triángulo, el redondeo, la estrella y la más difícil de cortar, el paraguas. Wow, mira las máscaras esas que llevan los malos. Sí, sí. Ah, toda la temática del juego del calamar, eh. 넷플릭스 사상 최고의 히트작 오징어 게임. 이제는 K 콘텐츠가 전 세계 거리 문화까지 점령했다고 해도 과언이 아닙니다. 부부는 한국 길거리 음식 시장에서도 행복한 비명을 지릅니다. Se han transformado en un mercado de comida callejera con una cantidad de puestos. ¿Vos querés probar esto? Quiero probarlos. ¿El chopo? Sí. Chicken. Ok. And what is this? Rice? Rice cake, Ah, rice, okay. Tteokbokki. One. 10,000. 10,000, 10.000. ¿Quieres picante? La verdad que el coreano con el inglés se defiende muy bien. Habla muchísimo más que el japonés. Uno se puede comunicar bien en ese idioma. 한국인의 영어 실력에도 부부는 깜짝 놀라고 있죠. 이어서 부부는 한국의 대표 디저트인 호떡을 처음 맛보게 됩니다. Unos pancakes rellenos. De buena pinta. Te lo dan en un vasito, mirá. Ok. Es que está súper caliente, lo acaban de sacar del fuego. Testeando el producto, muy importante. Está bueno. A ver. Está rico. Cuidado que quema muchísimo, pero está muy bueno, ¿eh? Me recuerda a la masa de la pupusa. O de una tortita así gorda, ¿que sí? ¿Qué te parece? Bien. Está rica. 호떡의 따뜻한 단맛에 부부는 흠뻑 빠집니다. 그리고 시장 안에서 만난 한 아주머니의 따뜻한 정 또한 그들의 마음을 사로잡았죠. Vean aquí la señora cocinando acá la pasta casera. Ella solita, con todos, Ah, bueno, ya tiene dos colaboradoras más. Ponen este té para beber, como de invitación. Está fresquito, está bien. Vamos a probarlo a ver qué tal, si no lo tiro. Salud. Salud. Té frío. Simple, sin azúcar. 주문도 하지 않은 손님에게 시원한 차 한 잔을 먼저 건네는 인심. 한국인에게는 너무나 당연한 그 정이 외국인에게는 잊지 못할 경험으로 남았던 겁니다. 부부는 마지막으로 따뜻한 작별 인사를 남깁니다. Muy bien, chicos. Por acá la vamos a dejar desde la noche coreana. La verdad que la ciudad nos está pareciendo muy interesante como visitantes. Da para descubrir mucho más. El país parece interesante, la verdad. Gracias por habernos acompañado y por supuesto nos vemos en los próximos videos. Fuerte abrazo. Chao, chao. Estamos juntos siempre. No se olviden. 외국인 부부의 눈에 비친 서울 어떠셨습니까? 거리마다 가득한 카페, 600년 전 모습 그대로의 수문장 교대식, 지하철역의 스마트팜 자판기, 세계가 따라하는 바닥 신호등, 그리고 도시 한복판을 흐르는 청계천. 거기에 야외 도서관 벤치 옆에서 시민들을 위해 모기를 잡아주는 직원까지. 우리는 너무 익숙해서 그냥 지나쳤지만 외국인의 눈에는 하나하나가 신기하고 감동적인 풍경이었습니다. 한국 전쟁 폐허에서 시작해 단 70여 년 만에 세계가 부러워하는 나라로 우뚝 선 대한민국. 화려한 빌딩과 K 콘텐츠뿐 아니라 청계천 벤치 옆 모기 잡는 사람의 세심한 배려까지. 이 모든 것이 모여 만든 풍경이 바로 오늘날의 서울이라고 할 수 있죠. 시청자 여러분께서도 오늘 출퇴근길에 또 산책길에 우리 동네를 한번 다시 둘러보십시오. 외국인의 눈으로 보면 우리 동네도 그들이 본 서울처럼 매력적인 풍경으로 가득할지도 모릅니다. 오늘 영상이 재미있고 유익하셨다면 잊지 마시고 좋아요와 구독 버튼 꼭 눌러주세요. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.